बहुत जमाना पहले रोमानिया की एक वसीओ अरीज सल्तनत कायम थी जो अपनी शान, अमन और खुशहाली के लिए मशहूर थी। इस अजीम सल्तनत पर एक नेक दिल, आदिल और रहम दिल हुक्मरान हुकूमत करता था जिसका नाम बादशाह ओनस था। वो ऐसा बादशाह था जिसके दरबार में इंसाफ आंधा नहीं बल्कि मेहरबान हुआ करता था। बादशाह ओनस की शादी शाही खानदान की एक निहायत खूबसूरत, नाजिक और बावकार औरत से हुई। वो हुस्न में बेमिसाल थी मगर उसके दिल में गुरूर ने घर बना लिया था। वो जानती थी कि वो खास है, इसीलिए किसी को अपने बराबर समझना उसे गवारा ना था। शादी के कई साल गुजर गए मगर महल बच्चों की हंसी से खाली रहा। बादशाह अनस जब खादमाओं के बच्चों को खेलता देखता तो रुक जाता, मुस्कुरा कर कहता, एक दिन हमारा महल भी बच्चों के कहकहों से गूंजेगा। मलका समैया ये सुनकर उदास हो जाती मगर खामोश रहती। आखिरकार हकीमों ने सच बता दिया। मलका समैया कभी मां नहीं बन सकती थी। बादशाह के दिल पर यह खबर भारी थी मगर सल्तनत को वारिस दरकार था। फैसला आसान ना था मगर सुल्तनत की खातिर आखिरकार उसे दूसरी शादी करने का फैसला करना पड़ा। मलका समैया बहुत रोई मगर फिर बोली, अगर शादी करनी ही है तो लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। बादशाह आनस ने उसकी बात मान ली। मलका समैया शाही भगी में दूर दराज पहाड़ी इलाकों में गई। वो एक ऐसी लड़की चाहती थी जो कमजोर हो, गरीब हो, ताकि बादशाह की मोहब्बत उससे कभी कम ना हो। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। फटे कपड़ों में बिखरे बालों के साथ एक नन्ही बकरी के बच्चे के पीछे भागती हुई ये थी तैयबा। जब शाही बघी उसके सामने रुकी तो वो घबरा कर अदब से झुक गई। इधर आओ। लड़की, कौन हो तुम? जी, मैं तैयबा हूँ। महल चलोगी? मलका, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, अपनी माँ की इकलौती औलाद। मैं महल नहीं जा सकती। ये मेरा हुक्म है। अपनी माँ को भी साथ ले आओ। यूं तवैबा और उसकी माँ महल आ गईं। बादशाह अनस ने जब उसे देखा तो हुक्म दिया कि उसे साफ लिबास और मुनासिब शक्ल दी जाए। जब तवैबा संवर कर आई तो पूरा महल हैरान रह गया। वो सादगी में छुपी हुई एक गैर मामूली खूबसूरती थी। निकाह से एक दिन पहले मलका समैया इजाजत लेकर महल छोड़ गई। शादी के दिन बादशाह आनस ने जब तवैबा को शाही लिबास में देखा तो उसका दिल बेइख्तियार खंच गया। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह की मोहब्बत तवीबा के लिए बढ़ती गई। वो उसके साथ हंसता, उसकी बचपन की बातें सुनता, बाग में सैर कराता। कुछ दिन बाद मलका समैया वापस आई। उसने बादशाह और तवैबा को हंसते देखा
تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے طویبہ سے بہت اچھا بننے کا دکھاوا کرتی، اس سے نرمی سے بات کرتی اور سب کے سامنے خود کو اس کی خیرخواہ ظاہر کرتی۔ مگر جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، جب دیواریں بھی خاموش ہوتیں، تب ملکہ سمیہ کا اصل چہرہ سامنے آتا۔ وہ طویبہ کو تنہائی میں روک کر سرد لہجے میں کہتی، یاد رکھو، تم شاہی خون نہیں ہو۔ یہ محل، یہ عزت، یہ محبت سب عارضی ہے۔ طویبہ خاموش رہتی، سر جھکا لیتی، کیونکہ اس کی فطرت میں جواب دینا نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اللہ نے طویبہ کو وہ خوشخبری عطا کی جس کی برسوں سے دعا مانگی جا رہی تھی۔ یہ خبر جب بادشاہ آنس تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روز طویبہ کے پاس بیٹھتا، اس کے لیے نرم غذائیں منگواتا، خادماؤں کو خاص تاکید کرتا کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ باہر سے مسکرا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ اب اس کی سازشیں اور گہری ہو گئیں۔ کبھی وہ خادماؤں کو کہتی کہ طویبہ کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ محل کے آداب نہیں جانتی۔ عالیجہ، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ گاؤں کی لڑکی ہے، جانے انجانے میں کوئی بڑی غلطی نہ کر بیٹھے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح طویبہ سے کوئی ایسی لغزش ہو جائے جس سے بادشاہ کا دل ٹوٹ جائے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کی خوشخبری پر محل میں جشن منایا گیا۔ ہر طرف خوشی تھی، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، دربار سجا ہوا تھا۔ ملکہ سمیہ نے موقع پہچان لیا۔ محل میں جشن جاری تھا اور رسم کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہر آنکھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ سمیہ نے موقع پہچان لیا۔ اس کے اشارے پر ایک خادمہ نے جان بوجھ کر اناج زمین پر گرا دیا۔ طویبہ، جو شاہی رسم و رواج سے ناواقف تھی، نے انجانے میں فوراً جھک کر اناج اٹھا لیا۔ جیسے ایک لمحے میں پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ آنس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بغیر یہ سوچے کہ طویبہ کی نیت کیا تھی، بغیر یہ سمجھے کہ وہ کس دنیا سے آئی ہے، غصے میں آ کر حکم دے دیا، اسے فوراً محل سے نکال دیا جائے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اور ملکہ سمیہ، وہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے فوراً اس کے گاؤں چھوڑ آؤ۔ طویبہ محل کی چمک دمک اور بے رحم فیصلے کے بعد جب اپنے گاؤں لوٹی تو سورج بھی جیسے اس کے غم کو پہچان کر دھندلا سا ہو گیا تھا۔ وہی ٹوٹا پھوٹا سا گھر، کچی دیواریں، مٹی کا صحن اور چھت سے لٹکتی پرانی لکڑی کی شہتیر، یہ سب اسے پھر سے اپنی آغوش میں لینے کو تیار تھے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی طویبہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دھیرے سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور پھر بچوں کی طرح اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماں نے کچھ نہیں پوچھا۔ بس خاموشی سے بیٹی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔
कुछ देर बाद तवेबा ने भरी हुई आवाज में कहा, अम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था ना, मैं बस वही किया जो आपने मुझे सिखाया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बेटी का माथा चूम कर कहा, नहीं मेरी बच्ची, हो तू पाक है, तेरा दिल साफ है, अल्लाह सब देख रहा है। इसी छोटे से सादा घर में कुछ दिन बाद वो लम्हा आया जिसने सारी तकलीफों पर मुरहम रख दिया। तवैबा ने एक चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। उसकी आंखें खुली तो यूं लगा जैसे अंधेरे में रोशनी उतर आई हो। उन्होंने उसका नाम रखा शहजादा हिशाम। वक्त गुजरता गया। गुर्बत वैसी ही रही, मगर घर में जिंदगी आ गई थी। हिशाम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मट्टी के सहन में नंगे पांव दौड़ता। नन्हे नन्हे बकरी के बच्चों के पीछे भागता। कभी उनके कान खींचता, कभी हंसता, कभी गिरकर फिर उठ खड़ा होता। तवैबा दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देखती तो उसकी आंखों में आंसू भी होते और मुस्कुराहट भी। वो दिल ही दिल में कहती, आए अल्लाह, मेरा सब कुछ यही है। खामोशी से आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करती। ये खबर जल्द ही महल तक पहुंच गई कि बादशाह का वारिस दूर दराज पहाड़ी इलाके में जिंदा है। ये सुनते ही बादशाह आनस का दिल धड़क उठा। तैयारी की जाए, हम अपने वारिस को खुद लेने जाएंगे। जब बादशाह उस गरीब घर तक पहुंचा और नन्हे हिशाम को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहा, मगर उसी लम्हे नन्हे हिशाम ने मजबूती से अपनी माँ तैबा का हाथ थाम लिया। मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। ये सुनकर बादशाह टूट सा गया। उसे अपने फैसले, अपना गुस्सा और अपनी कोताही सब याद आ गई। I deeply regret my actions. Can you ever forgive me? वो झुक गया और उसने तैबा और अपने बेटे से माफी मांग ली। मलका समिया भी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में नदामत थी। उसने अपनी गलती तस्लीम की और दिल से माजरत की। तैबा और शहजादा हिशाम इज्जत और एहतराम के साथ वापस महल आए। नफरत खत्म हुई, साजिशें टूट गईं और मोहब्बत जीत गई। और यूं रोमानिया की सुल्तनत में एक बार फिर इंसाफ, खुशी और माँ की दुआओं का राज हो गया।